Uy, sayo ta karon. Hello, good evening everyone. Welcome to our daily devotional. So, karon ang murag early ta karon. So, today is Thursday, February 13, 2025 o karon ika day 14 sa ato ang devotional. So, ato ang topic is God's love is here to stay. So, ang word na sa Psalms 103 verse 17 nga nag-ingon, "But for those who honor the Lord, His love lasts forever, and His goodness endures for all generations." So, sa Bisaya pa, apan ang gugma sa Dios kanila nga nagpasidungog kaniya, mutunay hangtod sa kahangturan, mulungtad ang iyang kaayo sa tanang kaliwatan. So, let us pray. Our Father God in heaven, Lord, we glorify your name. We honor you, Lord God. You are our Lord and our King, our Savior. You are the owner of everything, Lord. You are the source of everything, Lord. We are nothing without you, Lord God. Help us, Lord, in everything that we do. To bring honor and glory to your name. Lord, pasiloa kami, Lord, sa among mga kalapasan. Tanggala, Lord God, ang mga babag, Lord, nga dili kami makatuon sa imong pulong, makaampo, makadayag kanimo, Lord. Tanggala kini, Lord God, sa among kinabuhi. Puna kami, Lord God, sa imong gugma. Bag-uha po ang among hunahuna, Lord, nga mahimong sama kang Kristo. Lord, niining devotional, Lord God, karong gabi una, kung nag-aampo, Lord God, nga ikaw panglihok, Lord, labi na sa mga maminaw, niining pulong, Lord God, gamita ako, Lord God, kini ako ang baba, Lord, to be your speaker, Lord God. Fill me with your spirit, Lord, with your wisdom, and guide me, Lord God, in everything, Lord God, that I will share, Lord God. To bring honor and glory to your name. Lord, wala ko mahimong wala ikaw, Lord God. Tabangi ako, Lord. O ang mga maminaw, ikaw mag-aabli sa ilang mga kasing-kasing, Lord God, nga mapuno, Lord God, sa imong gugma, paglaom, Lord God. Dalaygon ka, Lord, tanang dungog himayag, mga pagdaig kanimo lamang, kiningtanan, Lord, among giangkong pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, ng gabi, but for those who honor the Lord, His love lasts forever, and His goodness endures for all generations. So, meaning, kung atong mga ancestors, atong mga lolo, mga lola, mga matinumanon to sila sa Ginoo, mo flow ni sa mga generations, and His goodness endures to all generations. Kung gipanalanginan tong atong mga mga ninuno, mo flow ni siya sa mga generations after sa ilaha. So, sa ato ang generations. So, it's a fact, God loves you. And His love doesn't come and go. Even when you make mistakes or do things that are wrong, His love for you never changes. He loves you all the time, not just some of the time. So, ang gugma sa Ginoo dili pareha sa tao nga mausab. So, when our hearts are filled with His love, we want to praise Him, thank Him, obey Him, and share the good news of His Son, Jesus Christ. So, today, pray from the heart and thank Him for all His great love for you. Then do your best to honor Him with your good thoughts, kind words, and good deeds. So, karong gabi una, kini ato ang pulong, nag-remind ka na to nga, ang tanan nga nagpasidungog sa Ginoo, those who honor the Lord, so ang iyang gugma, magpabilin sa walay katapusan, o ang iyang pagkamaayo sa tanang kaliwatan. So, mo flow kini sa mga generations. Kung karon nga mga generation, kita nagatuman sa Ginoo, kanang naningkamot sa
pagtuman sa iyang kabubuton, naga-study sa iyang pulong, nagabasa, naga-study sa iyang pulong. Ang maka-benefit ni ini dili lamang kita nga generation kundi ang atong mga generation, atong mga anak, mga apo, mga anak sa atong mga apo. So mao na nga kani atong pagsunod sa Ginoo, kani ato ang pagtuman sa iyang kabubuton, dili ni siya para sa ato ang kaayuhan, kundi para sa ato ang mga gihigugma sa atong pamilya nga sumusunod sa atoa. So, ang ato ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo wala nagbase kung unsa ta, kundi ang Ginoo mahigugmaon, ang iyang gugma wala nagbase kung unsa ta nga tao, ay kitang tanan nakasala man. So, ang gugma sa Ginoo dili mausab. So, ang gugma sa Ginoo mao kini ang kung nakasabot ta sa gugma sa Ginoo. So mao kini ang gugma sa Ginoo mao ni makahimo kanato nga kanabitang mag-usab nga maghinulsol sa atong mga kalapasan, sa ato ang paghimo og sala atubangan diha sa Ginoo. So maski makahimo ta og mga sayop, ang gugma sa Ginoo nagpabilin. So mao na iyang giingon there sa iyang pulong nga for those who honor the Lord. So unsaon na to pag-honor ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. So ingon sa iyang pulong, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ang ato ang pagrespeto mao kini ang paghatag sa Ginoo sa iyang kaalam kanato. That's the beginning of wisdom. Kining wisdom is mao ni pag-apply sa ato ang nahibal-an. Kay usahay makahibalo lamang ta pero wa ta kahibalo unsaon ni siya nga sa insakto nga pamaagi. So even nga kanang aduna tay mga nga mata nga bisita kanunay sa trabaho, sa tong pamilya, sa kung saan lamang nga kabisihan, pero kung ato yung gi-honor, ato ang girespeto ang Ginoo, tagaan gyud nato siya og panahon. So dili nato kanabitang kalimtan kung unsa ang gugma sa Ginoo nga iyang gihatag kanato. Kay wala pa ganita maghunahuna kabalo na daan ang Ginoo sa atong gihunahuna. So God knows what's inside our hearts. Gusto sa Ginoo nga aduna tay relasyon diha kaniya. Ug kanang pakigrelasyon nato sa Ginoo mao kana ang makahatag nato kana bitang nga makailata sa iya kung unsa gayud ang Ginoo. Unsa gayud ang Ginoo. Sa atong pag-ila sa Ginoo, yung siyang pulong seek first the kingdom of God and His righteousness. So ang atong pagpangita sa gingarian sa Ginoo og ang iyahang pagtuman sa iyahang kabubuton. So that's the promise of God na iyang igadugang ang tanan. So ang promise sa Ginoo aduna siya maayong plano sa matag usa. So ang Ginoo na gunay naghimo kanato. So ato jung ibutang atong pagsalig diha sa Ginoo, dili sa tao. Kay ang Ginoo dili tao nga mausab. Ang Ginoo dili mausab. Ug ang iyahang gugma kanunay nagpabilin hangtod sa kahangturan. So mao kini nga karong gabiuna gi-remind ta, we are reminded by His word nga ang gugma sa Ginoo magpabilin ug magpabilin gayud. Ang gugma sa Ginoo dili mausab. Maski unsa ta kadautan, ang Ginoo naghuwat lang gyud kanato. So naghuwat kanato ang Ginoo nga i-open ang ato ang kasing-kasing diha kaniya. Kung gusto ta og success, if you want to be successful, seek God. Seek God and His righteousness. So ang iyang pulong kamatuuran ang iyahang mga saad tinuod ug iya gyud i-fulfill
sa mga ningsunod kaniya. So mao na usahay nga makaingon ta nga grabe ka amazing ang Ginoo. Mao na nga sa ato ang pagkinabuhi matag adlaw maningkamot ta kay ang kinabuhing Kristohanon, kinabuhing nagsunod kang Kristo is dili sayon. Wala nag-promise mana usa atong i-remember ni nga kuan is wala nag-promise ang Ginoo nga easy ang life. Sayon ang kinabuhi. Dili sayon ang kinabuhi usahay gani sa ato ang pagdesisyon gani matag adlaw malibog ganita because every day is always a decision making. So sa ato ang pagmata, pagbangon kana decision na nato kanunay mo trabaho ba ta di decision kanunay. So whatever man nga decision nato nga ato ang gibuhat matag adlaw ato kining himuon sa pag-honor sa Ginoo. So whatever you do, yun pa, whatever you do, commit all your works to God and He will give you success. So we make plans but God will direct our steps. So magkining karong gabi una kita gipahinumduman sa iyang pulong, sa iyang gugma. Tungod sa gugma sa Ginoo, kita nagapadayon, nakabaton ta og kaluwasan tungod sa gugma sa Ginoo, nagpadayon ta sa kinabuhi, aduna tay paglaom. Kay kung wala pa gi-fulfill sa Ginoo ang iyahang promise, kani atong gimistoryahan bali wala useless rin ang tanan. But ang Ginoo naglangay-langay pa siya, wala pa mabalik si Jesus para maluwas ang tanan. Para maluwas ang tanan nga katawhan. So kita gitagaan ta og free will. God honors our freedom to choose. But gusto sa Ginoo nga pilion nato siya tungod kay siya adunay maayong plano. Ug yang plano para kanato nga makauban ta niya didto sa langit. So, God's love is here to stay. So, atong sa ato ang pagkinabuhi matag adlaw, sa atong pagsunod diha sa Ginoo, we must remember our purpose. So, kini mao ay nagkuan nato, mao nay ato ang mahimong mahimong atong guide kung saan nato pagkinabuhi diri sa kalibutan. So, our purpose is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So, kung kini ang ato ang idumdumon kanunay, ang ato ang purpose. So, tanan natong pagabuhaton, atong una-unaon, kung makalipay ba kani, makahatag ba nig kalipay diha sa Ginoo. So, maski sa simple lamang nga mga buluhaton, atong i-honor ang Ginoo niini. Mao na nga dili gid ang ato ang kinabuhi, ang ato ang pag-worship sa Ginoo is to offer ourselves, to offer our lives. Mao na siya ang living nga sacrifice is our worship. Mao na atong pag-worship, ang ato ang pagkinabuhi matag adlaw. Ato ang pagkinabuhi matag adlaw nga mao kini ang makit-an sa mga tao nga adunay Ginoo sa ato ang kinabuhi. So God's love. So the love of God never changes. So mao na to ang kuan nga makaingon ta nga mao na nga sa ato ang journey of our faith in God. Matag adlaw diha mulalom ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Diha ta makasabot nganong ang mga sitwasyon, mga butang giallow sa Ginoo to build our character. So, mas importante pa nga sanay ka ng ang character ang gitan-aw sa Ginoo sa atoa, dili ang ato ang comfort. So, mao to nga God is building up our character. Mao na nga sa tanan sa atong mga sitwasyon sa atong kinabuhi, God is building up our character and God is always teaching us through every circumstances sa ato ang kinabuhi, through
the people around us, through our families, our friends, through the nature, and most of all, through His Word. So, kanunay ang Ginoo nagatudlo kanato. So, mao na nga, we must have mindset nga kanunay ta nga magatuon nga kanunay ta nga magatuon nga Lord unsa man imuhang kanang gitudlo kanako karon. So mani nga karong adlaw nag-remind kanato ang pulong sa Ginoo na for those people that who honor the Lord. So, katong mga tao nga nag-honor sa Ginoo. So, mo ni nga makahibulota pinagi sa pag-study sa pulong sa Ginoo kung unsaon nato pag-honor ang Ginoo. So, dili ang pag-honor sa Ginoo is dili lamang nga Domingo nga matuto sa simbahan. Dili ang ato ang kinabuhi. Ato ang i-surrender sa Ginoo. Atong ihalad diha sa Ginoo. So, ang iyahang ang blessing, ang pabor sa Ginoo mo flow from our generations to our next generations. So mao kini nga we must pray always nga makaibalota kanunay kung unsa ang right and wrong. So mao ni nga if we are kuanta kanang nagatuon ta kanunay or nagaduol ta kanunay sa Ginoo, dili yun ta makuan kanabitang ma-deceive sa kaaway, because karon nga panahon ingon panaana sa Biblia mabasa na nga panahon grabe na kadautan. So kung atong obserbahan ang ato ang palibot, so grabe na kadautan. So it's possible nga hapit na mobalik si Jesus, but ang ato unsa may atong andamon, unsa may ato ang buhaton sa pagbalik ni Jesus. So from the moment nga si Jesus katong iyang pagsaka sa langit ug until now, God is preparing us for the second coming of Jesus Christ. So are we ready? So ang atong kinabuhi diri sa kalibutan mubo lamang. So ang atong lifespan nagkaubos gani kay tungod sa ato ang lifestyle. So oni nga we must remember what matters most. Ang ato ang kung sa man ang atong naangkon diri sa kalibutan mahanaw lamang na ang atong magpabili ni sa ato ang pagtuo sa Ginoo. So mao gini nga ang ato ang pagtuo sa Ginoo ato ni siyang palambuon, in-nurture nato. Tungod kay mao kini ang maghatag nato og kagawasan. Maghatag nato og paglaom, especially kung naatay mga challenges, mga trials nga moabot sa ato ang kinabuhi. So naman gyud na siya, naman gyud na mga challenges, mga trials, problems, dili gyud na mawala kay diha matest kung unsa ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Og kung mawala po ng mga challenges sa kinabuhi, dili na makalimot na ta sa Ginoo. So mao na siya ang reality, mao na siya ang kamatuoran nga kung maayo gani ang ato ang kahimtang mo ingon na din ta nga makalimot na din ta pagpasalamat diha sa Ginoo. So let's do our best to honor God. So when we honor God, sa ato ang pag-honor, gusto na to i-honor ang Ginoo, so ato ang buhaton kung unsa ang makalipay diha sa Ginoo, to do His will. And to do His will is to read and study His Word day and night and obey everything that is written in it, and God will give us success. So ano siya iyang gihatag nga pulong ngadto kang Joshua, ug mao po ni ang igiingon pud sa Ginoo kanato nga magmatinumanon ta sa iya ang mga kasubuan. So God loves you and me, and His love lasts forever. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord God, for your amazing love, Lord.
We thank you, Lord God, for all the things, Lord God, nga imong gihimo, dinhi kanamo sa imong pagkamaayos ang among kinabuhi. Matag adlaw, Lord God. Pasalamaton kami, Lord God, sa imuhang pag-atiman kanamo, Lord God, sa protection, sa provision, sa mayong panglawas. Salamat, Lord God. Salamat, Lord. Wala kami, Lord God, nga ikahatag kanimo kundi, Lord God, ang pagpasalamat, Lord God. Ngayon kami og tabang diha kanimo, Lord God, tungod kay dili kami makahimo sa imuhang gipabuhat kanamo, Lord God, without your help. Help us, Lord God, to obey you, Lord God, in everything, Lord God. Nga imuhang gisugo kanamo, Lord God. Help us, Lord God. Wala kami mahimong gula ikaw, Lord God. Help us, Lord, to fulfill your purpose sa amuang kinabuhi. Salamat, Lord God, sa imong pag-remind kanamo, Lord God, sa imong gugma, Lord God, nga walay katapusan. Nga mao kini ang makahatag kanamo, Lord, og paglaom, makahatag kanamo, Lord God, og kalambuan, og maka-abli kini, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God, nga ikaw lamang ang makahatag og katagbawan sa mga tinguha, Lord God, sa amuang kinabuhi. Salamat, Lord. Ang pag-ampo, Lord, diha kanimo, Lord God, nga sa mga naminaw ni ining mensahe nga pulong, Lord God, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mao'y magahikap, magatandog sa ilang mga kinabuhi, palambua sila, Lord God, sa ilang pagtuo diha kanimo. Tagay sila, Lord God, sa paglaom, Lord God, nga imuhang gugma, Lord God, mulungtad hangtod sa kahangturan. Nga mao kini ang makahatag, Lord God, og kagawasan diha sa mga gapos, Lord God, nga angay nga badbaron. Salamat, Lord God, nining gabiuna, Lord God. Salamat sa imong paguban kanamo gikan sa pagsugodan dut sa pagtapos. Dalaygon ka, Lord, sa katapusan kining tanan, Lord God. Among ampo gipasalamatan tanang dungog himaya ug mga pagdayeg kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong gabi sa tanan. Good night. Good night. God bless and see you tomorrow. Happy Valentine's. Ugma. Happy Hearts Day. So, bye. Happy Valentine's.